কিন্তু অনেক মজা হবে। চলুন এদের ভিডিওগুলো দেখি আর হাসি। তার আগে আপনি যদি এই ছবিটিকে মন থেকে ভালোবাসেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। जल्दी खा ले, कोई ना देख रो। हाँ भाई, किसकी तरफ से हो? किसकी तरफ से? अरे भाई, तू किसकी किसकी तरफ से? साइड से है? हाँ भाई किसकी तरफ से आए हो? हाँ भाई अरे बताऊं क्या किसकी तरफ से आई हूँ? हाँ? दिखाओ सर्टिफिकेट। अरे तू मीठा है। दीदी से पंगा लीजिए। आप खाना खाओ आप खाना खाओ खाना 1100 लेंगे अपन। 2100। कितना दे भाई हमको? अच्छी बद्दुआ लगाऊंगी ना। दो बैठो बैठ और कुछ भाई हाँ, टच मत कर चल। बदतमीज। सॉरी बच गया यार, धंधा तो बढ़िया है। बहुत तगड़ दिमाग लगाए तू छोर। आधा आधा घर चल। দেখ দেখা উপর দিকে তাকা, তুই তো যৌবনের রসটা একটু কমা। কমিয়ে দে, আমি কি তোর গার্লফ্রেন্ড? হয়ে যা, হাট ভাই, সবসময় এত হাওয়াস, চেপে মেরে ফেলবো জানিস। মেরে ফেল তোর ভালোবাসায়। নে, ভালোবাসা দিলাম। ভালোবাসা ভেঙে গেছে, জুড়ে দিয়ে যা।